Assalamu alaikum, Madame Abdere. Rango des élections présidentielles, les Algériens Comores, rango le 24 mars dernier, au Comori, Haina dimanche, on a manifesté au Harmazin Sanata Zahé Faransa. Léom Djounro à place de la République. Moi, on a fait une marche rango place de la République à Stalingrad. Ndongo hindi ndumtsahau Harmazin ngozi nukwezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamada hedi wazamba manama mtangazaji wa Komori wa Junda au haruma eplasini ngasina takdira mezikume au mezikume no mweja haini mfumbili wa rungu wa Junda maana ndi nwandu wa Junda banu deze voti zikao zote za halali zafanyishi wa haruma e Komori rangu mwezi wa Mars wa 2019 yafanyishi ha Komori zinu wa Komori walobonze waonesa utukuvu wao henamna zevoti zinu zavira zatubira au haki na wajau nenamna ikao wa Komori ngwa izo warendwao ne serikali ya Colonel Azali Asumani kokaya madhamana wa kisiasa wenji watulwa shivani wasaya ngabu wa ulaya ngabu wa roho haruma enti hizi ikawa ndo zifanyao kakabati demokrasia kabati kungumanyo la kisiasa libuliwao lifanya monano au lifanya maandamano ikawa yote haruma enti hizo ikawa haruma zetu zote pia katimkinisha ndongo hamanda iskande usukwa lelo yemashe yafanyishia kanga yafanyishia rangudo haruma e+ ya Republic Honda Stalingrad inunge jao hasababu ya mkonti ikao ufanywa ne raisi yatu stahiki yatu kubaliwa wa Komori ikao ngoparao mabayor au ndo matajiri uja wariwa hunde nzia za ukubiri ya Komori hanzia za mali inu wa Komori walo harumenti ya Faransa hususan haruma ebavu Nigeria la Paris na Paris kwa tuo na masilaha wa mjo wa hele kungumanyo ilo anide serikali ya Komori uja haruma mkonti hamada huo haruma hawa ilon zero uhusu ya siasa mbiavu ilo haruma eti ya Komori yabo katele wandro handaninga mtahao daula ya haki ngatahao daula ya haki ema ewanru kama dhamana wafungwa
itsonzia za haki wafungulwa au wahukumulwa kaka jo hukumulwa baijango kale mahakama ya wafungwa shawandu wanu ngoshibani batina ukawa wahukumulwa nganzao daula haki nganzao summa azali asmani ya roho haruma iazi hokaya kati masulaha kati mafaka ne Komoro wakati yabo kati resumendro azalira ngosku yarenge yezi atanalewa Komori kwa jakubalu kaya nge haruma raisi wa daula ya votewa nzia za haki wa Komori kwa tukubali hususan ndo walo bonze watu kubali ukaya ngeo haruma yanzinu hanzia za uhaki ngelazimua barejei uhaki wa haruma Komori bende voti za uhaki ya ujohunda ya unde haruma hawa ya amani haruma hawa ya uhaki fikirendini wa John Kazanti za ulemengu hauhusu le swala la Komori lini jomba ulimwengu wahashirishi wakubali wa Komori wanzao wanjie haruma omoni mwe Komori nizo Komori wanzao maana ngam amine ukaya ze jumui za majaula ngazionao ya haki mbabaha milio ukaya raisi ya harado no ya lazimu wamvoti ilazimu wahubiri ili wahundrihe namna ya ubira ili wa Komori wajudo haruma masila maraba menjinira udunga makalima mazima ne madha manekao wa organiser des manifestations zina de mwana yasi Abder waja harma ye manifestation kaonge fanyo kwa leo place de la République hata Stalingrad ya he République Comore ya wa Komoro walo munu Faransa maraba menji
Voilà.
ndani film République ya Mtwara. Optimism. Sifa yake mwenyewe na kama yeye ndio mhuluku yeye bakulu adufirajoni mwenu hapo watoto wazima kwa mtamatini lazima ni azini aiwande mawatani ya wakomori wande maabdala agwa Monsieur Mohamed Chafou Bécharaf, vous êtes là aujourd'hui, pourquoi cette marche? Tout d'abord, nous sommes en train de marquer la fin de toutes les démarches entamées pour la chute du régime du dictateur comorien. Nous touchons à la fin, il est tout à fait normal de marcher aujourd'hui pour montrer à l'opinion internationale que la conférence des bailleurs de fonds n'a rien à voir avec le développement des Comores, mais c'est pour donner un quitus à une dictature qui tue, qui ne respecte aucun des droits de l'homme. Et pour cela, nous sommes là. Donc si j'ai bien compris, c'est aujourd'hui la dernière marche de la diaspora pour les manifestations à Paris en fait. C'est la dernière marche, mais ce n'est pas la dernière action. Parce que nous ferons le tout pour que cette conférence ne se tienne pas. Mais si jamais elle devait se tenir, nous serons encore présents et nous ferons la démonstration encore plus forte et à la fois au gouvernement français et au gouvernement comorien que nous ne baisserons jamais les bras. Donc le combat pour la dictature au Comores va continuer, mais c'est les manifestations qui vont changer en fait. Non, c'est la marche. Les manifestations, les rassemblements peuvent toujours continuer, mais c'est la marche qui va changer. Merci Mohamed Chafou Bécharaf, merci beaucoup. Ça va, Gassibalu. Marhaba. Gassibalu. Eu siku leo nuja banu zabarindi no siku leo. Ewa, imana riji hunda bano siku leo yinu. Ahujaro nese, mahoza hatu, ne maskiti fi hatu, liho dezanu kwa kaundo zikiro harmayansi, nezi hundo wananyasi, nezi famiza hatu, nezi tabu nziro kaunga zihundo harmayansi hatu. Haukanga wanade molomo situkatu kirudisa. Enge gariwana mao, riwana sankaya, ngasiba timanao.
Assalamu alaikum mzee watu mlaili ngarjoka ngaharmema notable kawa waharmensi ya pari inu oskwaleo ngaharmema manifestation wa Komori wa diaspora maneni lulo bana bana oskwaleo kwezi skwalelo yuani kakusudia alafu ni umihebano ili hawonisa ushiklifu wa hoana wa Komori oliho desijiriu baina ya hemahakama baina ya hoana wa Komori ikawa siswa dahilani hezi mbikawa nigerunisha hosoni mwenzi ya Komori hiyo namna bo ikawa haina mwana mkomori ikawa ningena hamune Komori ngebidiu ya juseshe toshahahe ili yashemeze haukaya karja juha na uhunda mzalishaniho hae namna hiyo hosoni mwenzi ya hatu nti hatu ijeji hundu haruma daraja bo ikao ngerumishi hao daraja ya diktature yo hali bo ikao itia hamu osoni mo wana Komori rangudu walio hondani hata walio honze yabo kartuona hadi tojema osoni mwatu na
inu wakati waikao unganishi yao ya tarehe ya hofu jari nezenzi waikao dozarumishia daraja ya diktatur okanani entia hatu ijihunde harma daraja jamanda inu zi haki ya kibinadamu zi haki ya kisilamu waliho lizo waikao ngazijiriu baina ya mashangazo rangudo walio marahoni rangudo walio bonze shaonzi pia ngwajihundao harma daraja mashangazo ikawa ni aboke tu hansi tomaya ya mwana shalelo ya mwana mkomori kujihundwa harma daraja ya ukaya ani yabo haina bwikao za yaurenda ili wamkonzi wa kifujari ikawa ni ngo rumisha warmentia hatu kwa tuona hatu tojema kwa tuona haki haina mdu yetoka yontipia hadaraja bwikao rangudo walio bonze hata walio hodani tarwa mmojinji ngalijiriu haukaya kabati na usubuti uhima ya mbeze haki za kibinadamu hauyaone zenza kamlazimiwa zionise hali ya hensi ya hatu ebonge wa laaniu rangudu walio bonze harumainu mizi sita muhonda mizi mfukare ikawa ni wanu wahimi mwenziane na mnainu hasibabu de malezi wekao de raya hunda wa harumwenzi ya hatu nenamna wekao ngwaji hundao baina ya ho hayati wahe mwana mkomori yabo ya ulobonze katujua ngujoka ureje ije hosoni mwaenzi walaye uloe harumwaenzi kati harumamakini wa mlalo au wa mtaho maisha he hali nziro ya twabi ya wikao katika paro pariani ya bahanu rangudo mzalishani wa hatu hata ijaihoni iwasili haruma daraja voti ikawa ifanyishiha hadaraja maskarantu namna wikao haina maana mkomori katuona hati tojina ramshera mume au kana kabaja paro kufanyia voti jamanda zila ze voti wikao kufanyishia le 24 yo hamu ya zingara mwana mkomori ya ukaya bila betina ukaya na wandu wabiri harwano za mahakama ani mahakama wayo yarendeha mshinzi wawii kwa tuona hali bekao na ulemengu ulio shamwaonao hali ya ukaya neza hao za homa boshoni hao nezemali ikawa ni haina usiku ngarishi yao watu hao weziraba wenao habonze wenda wehondana na mionano ili wadhulumu wana wa Komori si ununu si msomo si maisha itoka yonzi osoni mwa wana walio Komori shazonzi pia ngazifasilishi wao zonzi pia ngazidhulumu wao daraja ya matembezi na daraja ya ukanani wanungwa jihubi yao harumaze famiza hao halafu kabati na mwendo wa kibinadamu ikawa ningo parihani hao osonima ye mwana mkomori yabo isozonzi pia kana ushinda nizifanye detai ya hazu au kana kabati na zilio njema shazonzi ndizo harumatabu wana Komori wajihundao harumashida idhiro baina ya hao ne maisha wikawa ni wakaulazimiwa wakaye ya moyo osonima wa hayati dongo ebonge ngarimia usamaha na uhesheleziza ukana si waislamu ne daraja ya uislamu karituiona yerumishiha baina ya ho wanazioni wa Komori mafundi wa Komori watutaha wajuze hali wikawa ni wana Komori wahundane pia baina ya maisha hao ebonge garjou kazaba vivanu bani alifikiriu kanani wenchi au inji wajohende lianeze hati bila namna wikao dorilio bonze hamendo jamanda inu haina usiku wikawa ni ukaulazimiwa ikai wandua hunde nyivumzi wabaki harumi malaho ya hao shani wanungwa himao weshemeza hasibabu ya ushemeziza wananyasi ikawa ni doalio komasiwani watu parona daraja jamanda inu nwani ya parihani haleo ani yabo yotiaez
ikawa ninge shemezi zao amani hosoni mwenziara ebonge sio haruma wa mwendo wa umakini unu haina usiku aningo pariha nao haina dimanche. Maraba mengener kodunga Monsieur Mlaili notable à Paris ala haruma ye mbajini ma ususundo mji wa Simbusa ni zo des images ka urenga osonmo notable à Monsieur Mlaili maraba menjikozi. On a besoin de celui-là. C'est pas on va bien voir celui-là s'il vous plaît. Wasire Zebongozi Tokanti Ridwanisa et Marfalian Kwesi Rijomtahani Kwesi Rijomtahani Kwesi 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 watukufu Sijoanza wanua kentia mastehina ajab zenogoza tu sijoanisa lingohi kwa katusongo kwesi watukufu malawa haruma zensi balina baliza faranta mawaswili haruma place ya Stalingrad randisa ya marshia hatu rangu republik hatara javan e marshinu gena azman ku haku nam tumibeze watate na kemakil na watate na kemakil haizo ya marshinu ikana majasiji haku e majahadani ndo inesaukaya ya diaspora haruma omkonti wahayo haruma jumlifu wahayo ramtiti ramhu ramshe hamme ramnejana sonti pia rawa siasa rawa societe civile sonti pia ritangani habaleo harongo nzima basi dokaya ritowe yezi ya peu ya tendelo ni azali ya sumani system gafikiru kala mundu au kala azali akafikiru kaya ngujolelesa baada habadili sharia
baada hafanya umaji baada hahibivoti hafanya sana kwa sana kafikiru kaya balangu lele so ya rumeti ya hatu jau rimambia kalati de namna hiyo emalara msingara Mujahunu hamamwiti Mutawa hamamwiti Shaya mwiti haukaa hibi yesi mutembeo Asalia mwiti wa yesi Garsabango Nasinga na mjao Edeula Faransa kao Wadumbo mranga hunu Wajokaya Walahikiwa mwiti Na wawawa Wadunga ndongo Chonza dunga nenensinu Kwezi watukufu Ema nifu na signification kuu Haukaya azali hahutanya trengwe la huja yazidishe wawitiwahe wambao conférence des voleurs. La conférence des voleurs. Sha e diaspora no akomali watipia wamba kokatuta hawaji watu wa harumajene waji wa doiro bure hauka hafanya ya Morisi hafanya ya Doha ya hundo utajirinda yenda Aizo katuta ha conférence ya Tena mshambari tuanza Aizo Kartoli se manifestation atu inu na kado basi jikasho babano Shado kai mala razingara kabano fanyisha conference hunu rizamba na sikabna uchirilia Babla shobashi na biokari na wanazijana walibiwa Watu wa mikatio Aina katibini na €6,000 Warenge mapesa wanika weti Ikawa ningu watoka uchahunu Ona warenge mapesa hawati hadalo Wakawa warenge mapesa wanika weti Leo mapesa ni kwa weti wati hadalo wajibali ya ujahunu Nikawa jahuna waliondonono Ukawa talo zonzia Wawiti watumba mpaka kaya zi hamadiyo Gesa mpanyao yenzi harumamika hamadiyo Aizo kwezi Karjonelea nele jimole toifala hatu Gerje randise mahafaliano chancho kahanza litera dugibaru ya tengwe Na umbeshina ni marahaba Watu kufu garanisao ya mahafali ya hatu Azali Macron Nari tila jimole toifa kwezi Isi pepeza Mungwana ngasinu Siwa komori maziwa male Maore nzuhani Mwani ngazija Azipianga sinizorangu zamani Limalo ziwa zamihono Ibiuruma mtanganyiho Kanyaza hatu Zinu aruma mtanganyiho Kanyaza hatu Zindika wamihia Wanya kumori Lazima ngasikia risi wanati wa komori Lazima iteze damu
Tipote Ungwana Ngasinu Siwa Komori Masiwa Mane Maore Nzuani Mali Ngazida Azipianga Sinizorangu Zamani Dimamozi Haziza Mihono Shababiri Sihanapia Waume na washe Shababiri Sihanapia Waume na washe Doma Shaya Usoni Ya Tusiwa na Tiwa Komori Basi watukufu Bartolisa manifestation hati na wenesa ukaya ya asima mkuu ya hii manifestation inu ndio wenesa uzima wa hati wa armaya Faransa na dunia kamili aizo le peuple comorien toujours debout contre vents et marées pour montrer son unité contre la dictature et dénoncer la complicité de la France à l'égard d'un tyran, un dictateur putschiste comme Azali Assoumani qui ne devrait pas fouler le territoire français. J'appelle ici le frère de combat Issam Seyd Mohamed pour commencer un discours officiel qui sera suivi par d'autres discours qui vont aller dans le même sens, le sens de l'unité et de la dénonciation. Et je vous remercie. Issam. Namruto kamba tuskuru na beli rjowa na ledwe. Wanuna tohuja. Na mungele. Wanuna tohuja besi. Rita hoba naba. Kibuskuri ya diti. Salam alaikum. Discours à l'attention de la communauté internationale et de la France. Et au président Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur Emmanuel Macron, mesdames et messieurs, chers camarades de lutte, après plusieurs mois de dictature dans notre pays, les Comores, la dictature qui existe aux Comores, essaye de se déployer à l'international sous l'égide du dictateur Gozimi Azali Assoumani. C'est curieusement en France que le dictateur Azali Assoumani a fait son entrée en matière. Monsieur Emmanuel Macron, nous nous adressons à vous qui avez décidé de lui aplanir un tapis rouge depuis le 19 juillet 2019. Mais malheureusement, nous, la diaspora, qui aidons notre pays depuis l'indépendance et bien avant, nous ne lâcherons pas notre nation et notre population. Malheureusement pour vous, monsieur Macron, qui, le 19 juillet, avait prétendu à monsieur Assoumani Azali que nous sommes 400 000 de la diaspora. Malheureusement pour vous, ces 400 000 ne lâcheront pas la lutte. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous nous présentons pour manifester contre cette conférence qui est organisée le 2 et 3 décembre 2019, dans laquelle nous attirons l'attention de chacun d'entre nous qu'une vigilance doit être de rigueur. Le dictateur Azali Assoumani, avec ses complices, ont réussi à obtenir une mise en place d'une conférence de bailleurs, ou de maintenant aujourd'hui on appelle ça une conférence de partenaires,
Car Azali Assoumani est ici pour mendier. Il cherche des partenaires, mais il fait que mendier. Il a vendu les visas. Il cherche 6 milliards d'euros pour son soi-disant projet d'émergence. Comment peut-on nous prétendre une émergence quand dans un pays, les détenteurs de l'éducation du pays, les professeurs ne sont pas payés? Nous ne pouvons pas accepter cela. Quelle émergence alors que cela fait plusieurs mois que les professeurs de l'éducation nationale n'ont aucune rémunération. Or, nous savons que c'est son émergence qui favorise la corruption, les intimidations, les arrestations arbitraires, les injustices et les mensonges d'État. Azali Assoumani est en train de mentir au peuple sous forme d'une soi-disant émergente. Mais nous ne sommes pas dans une émergence, nous sommes dans un grand mensonge international. Car aujourd'hui, il se déplace avec ce mensonge. Et ce mensonge s'agit tout simplement d'enrichir sa propre famille. Nous parlons ici de népotisme, en plus de la dictature, et aussi enrichir ses amis tels que ses sbires. Nous citons Saïdié, nous citons Elamine Chouef, et au final, il continue à garder 34 000 € pour son mensuel, son salaire mensuel. Nous allons aussi parler de cette justice qui normalement est représentée par le pouvoir judiciaire, mais aussi par un certain ministre de l'Intérieur dénommé Kiki, Monsieur Swali Mohamed Daoud Kiki. Vous voyez, même son nom n'arrive pas à sortir de la bouche tel que c'est un bonheur. Donc, à cette occasion, je profite donc pour adresser un message à la communauté internationale, aux différents partenaires, soi-disant partenaires, susceptibles de s'engager dans cette dangereuse direction. Que chacun d'entre nous sache, l'homme que vous avez affaire, vous qui suivez son pas, est un homme dangereux depuis tant d'années. Il a exercé que par la force. Il n'a connu aucune stratégie politique aujourd'hui qui l'a emmené au pouvoir par la légitimité. Tout n'a été que mascarade depuis 99, coup d'État et vol des élections électorales. De ce fait, Azali Assoumani ne peut pas parler au nom du peuple comorien. Il n'est pas légitime. Qu'il s'en aille. Vous savez parfaitement que la mascarade électorale improvisée le 24 mars, après une constitution transformée en juillet 2018, nous a emmenés jusqu'à ce stade. Nous définissons cela tel qu'un hold-up électoral, ensuite d'un putschiste qui a continué à récidiver et qui aujourd'hui ne comprend qu'une seule chose: avoir les moyens possibles de pouvoir toujours rester là où il veut être, dans la présidence, et cela pendant 10 années, jusqu'à 2030. Mais n'est-ce pas un homme qui aimerait rester à jamais chef d'État? C'est le chef d'État le plus contesté de l'histoire des Comores. Il devrait avoir honte
il n'a jamais honoré ses engagements et encore moins sa parole. Alors comment faire confiance à un homme? Comment faire confiance à un homme? Comment faire confiance à un homme? D'ailleurs, Monsieur le Président Macron, vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Une ville comme Marseille, où la diaspora comorienne œuvre depuis des années, bien avant l'indépendance des Comores. Une ville comme Marseille, peuplée de Comoriens. Depuis le 30 mars, cette ville est debout. Une ville comme Paris, cette ville est debout. Regardez aujourd'hui, une ville comme Lyon, une ville comme Nice est debout. Un département comme La Réunion est debout. Les étudiants du Sénégal sont debout. Monsieur le Président Macron, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Rappelez-vous que le 19 juillet 2019, vous avez dit 400 000 Comoriens. 400 000 Comoriens dans cet État français pour voter. Qui travaillent. On vote. Certains peuvent voter. On vote. Mais beaucoup travaillent. Beaucoup travaillent. On paye les impôts. Et alors? Pire encore, le gouvernement du dictateur Azali Assoumani non seulement bafoue les droits et libertés individuelles et collectives et emprisonne tout opposant, il bafoue aussi les institutions du pays. À l'exemple du Parlement, le Parlement est juste là comme symbole, mais tout est fait pour le mettre à mal. Rappelons que parmi les rôles principaux des députés, c'est de voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Lors d'une conférence de presse des députés de la nation qui a eu lieu le 18 novembre 2019, ces derniers ont clairement exprimé les difficultés qu'ils rencontrent avec le gouvernement de Gozibi. Et surtout, le fait que l'année dernière, il n'y a pas eu de gouvernement. Il n'y a jamais eu de gouvernement qui a laissé la place aux députés d'avoir leur légitimité au Parlement. Nous avons eu même dernièrement cette mascarade législative où Azali Assoumani, par un papier qui est sorti, a choisi de continuer à faire perdurer la mascarade et enlever les droits à nos députés. Les députés représentent le peuple, les députés sont la force de notre peuple. En ce sens, il faut comprendre la chose suivante. La conférence des partenaires est basée sur une loi finance. Une loi finance qui est rectifiée et puis une loi de règlement sans validation. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas en mesure de justifier l'utilisation des fonds de l'État. Il fait tout pour que le Parlement ne puisse pas porter un regard sur cette affaire. Nous ne devons pas accepter l'argent qui est utilisé par le gouvernement et l'argent du contribuable. Ainsi, concernant cette conférence de bailleurs, aujourd'hui, la marche d'aujourd'hui et tout ce qui va s'en suivre sera pour démontrer que la diaspora ainsi que ceux qui sont là-bas au pays, nous ne sommes pas d'accord par ce qui se passe. Le pays est muselé par une terreur, mais la diaspora restera debout. Certains nous demandent que se passera-t-il après. Ce qui se passera, c'est la libération. La diaspora est déjà prête à travailler car nous avons ce qu'il faut. Nous ne devons pas dévoiler un plan tant qu'il n'est pas effectué. Et ce plan-là est en train de se faire. Inch'Allah. À cette dictature,
nous disons non, nous disons vive la démocratie, nous disons vive les Comores, vive la diaspora et vive la République. Merci Sam. Nardo para fundi fahar ya jambe kutubainu sharab au kaya Garoti banzu za sharabu makatil wasajia mrama azali walonga lazima shieza mgoro fikro halmao Arabie Saoudite mfano fundi fahar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Mwadendo vira isi mkomori ya zido atinjami dia hatu hasibabu na utofada buwaha. Mbia jiranda imamu no kaja soma ndo katura hitwa. Mduwa ikayao ekahari hitwa olia utazama hayo kazama darogo juu. Hizo watukufu tinikiwa ruhusa ya ujawanu niwenese kutuba ya sharabu holiho emana azali ya leo wata usikolelo unu dokana hakana mamujirimi na hamadaye wakamsaidia abange usikolelo rikusudi hoka ritsanganyihe riwarongoze yauka izo makaufanya rizijua na uomba Mwenyezi Mungu ike muda utohale banu bwana huo ngujo saboti inshallah amin inshallah amin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكل يعلم أن جزر القمر من 24 في شهر مارس الماضية حصل ما حصل في جزر القمر ألا وهو القتل وسرق الانتخابات تحت الدبابة والفجور والقتل التي تحت رعايته المجرم المنقلب السفاح عثمان غزالي. هذا الخطاب للمجتمع الدولي وفرنسا وخاصة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. سيداتي سادتي أيها الرفاق الأعزاء المصارعة، بعد عدة أشهر من الدكتاتورية في بلادنا جزر القمر تحولت الدكتاتورية القمرية نشر أجنحتها في العالم. من الغريب في فرنسا أن الدكتاتورية عثمان غزالي يسوي سجلة الحمراء، لكن لحسن الحظ ما زلنا هناك لنظهر له تصميمنا على محاربة الدكتاتورية، وبدون سبب يجب أن نترك هذا الضغط حتى يقع. يجب أن تجذب تواريخنا يوم 2 بديسمبر 2019 انتباهنا جميعا، ويجب أن يكون يقظنا جيدا، لأن الدكتاتور عثمان غزالي مع شركائه تمكنوا من الحصول على المؤسسة مؤتمر المانحين بهدف الحصول على ما يقرب من 6 مليار يورو ليظهر ما يسمى. لكننا نعرف كيف يبدأ ظهوره، إنه الفاسد والقتل الأبرياء والتخويف والإقامة الجبرية، الانقلاب ورواتب الموظفين العموميين الذين لا يرحمون. إنها ببساطة مسألة مواصلة أثر أسرته وبلطجية المقربين، لأنه النهاية لا يكفي الراتب البالغ 34,000 يورو. في هذه المناسبة أغتنم في هذه الفرصة لإرسال رسالة المجتمع الدولي مختلف المانحين من المحتمل أن يشاركوا في هذا الاتجاه الخطير. كما تعلموا جميعا فإن الرجل الذي تعين عليك القيام به والذي يأمل في تعبئة الأموال المعنيين لا يمثل جزر القمر، لأنه ليس رئيس جزر القمر لكن منقلب الدموي المجرم الفاسد السفاح. ونتيجة لذلك لا يستطيع التحدث باسم الشعب جزر القمر. أنت تعرف تماما المهزلة الانتخابية التي ارتدها في 24 من مارس 2019 ميلادية، وقد أبلغ مختلف المراقبين الدوليين الذين كانوا على الفور المكان مثل الانتخابات الانقلابية. يبقى الرجل المعني الأبد الرئيس دولة جزر القمر لأكثر كراهيا في كل العصور في سؤال الأكاذيبية الشرقية، انقلاب المحتلين، لأنه لم يحترم التزاماته أبدا باستثناء كلمته. فكيف تثق رجل مثل هذا؟ إلى جانب ذلك ما يخرج من محادثتك المختلفة مع الدكتاتور غزالي عثمان، وأنت تعرف جيدا أنه لم يكن لديه شجاعة أبدا للوفاء بالتزاماته. إنك تعلم أننا لسنا ضد فكرة نقد مؤتمر المانحين، ولكن ببساطة الرجل الذي تعينه الجلوس حول الطاولة ليس ذلك. نحن نرفض قبول أخطاء رجل فقد كليته، فقد ذكرته، وليس لديه شرعية لتمثيل جزر القمر في أي مكان. السوء من ذلك حكومة الدكتاتورية غزالي عثمان لا تنتهك فقط الحقوق والحرية الفردية والجماعية، وتنتهك أيضا معارضة، بل تنتهك المؤسسات الدولية مثل البرلمان والبرلمان موجودون فقط كل مركز
في شيء يتم فعله لتفويضه. تذكر أن من بين الأدوية الرئيسية للنواب التصويت على القوانين والتحكم في تصرفات الحكومة. في مؤتمر صحفي لنواب الأمة عقد 18 نوفمبر 2019 أعربوا بوضوح عن الصعوبات التي يواجهونها مع حكومة غزالي عثمان، وخصوصا حقيقة أنه في العام الماضي لم يكن هناك تصويت على قانون المالية للحكومة لم تبرر أبدا استخدام ميزانية البلد. في هذا المعنى من الضروري فهم الشيء التالي: يخضع قانون المالية 3 مراحل، منها ما يسمى القانون الأولى وقانون تصحيحه ثم قانون تنظيم أي تحقيق في صحته. هذا يعني أنه بما أن الحكومة تستطيع تبرير استخدام أموال الدولة فهي تفعل كل ما في وسعها لضمان عدم قدرة البرلمان على النظر في هذه المسألة. ومنذ ذلك الحين أيها الرفاق الأعزاء أسأل نفسي وأسأل هذا السؤال عن مدى ثقة المؤيدين الجدديين بهذا الدكتاتور الذي لا يمكن يعرف كيف يثق شعبه أو البرلمان في البلاد، وخاصة في بلاد لا يجد فيه عدالة حيث لا تجد حرية ولا ديمقراطية، إلا أنها عزيز المجتمع الدولي أن شعب جزر القمر وهو شعب محب العدالة والحرية والديمقراطية يصرخ باستثمار المساعدة. في المذبحة الذي ارتكبها هذا المجرم المنقلب عثمان غزالي الدكتاتور المعطش الدماء بشكل دمائي ديكتاتورية مقتولا تضع في السجن، لا يوجد ظهور بدون حرية عدالة لأنه ضمان كل مستثمر. أعزائي وأصدقائي جزر القمر الذين جاءوا في كل مكان وتعبوا لحضور مؤتمر المانحين، إذا كنت تراقب إعطاء شيء فاعلم أنك إعطاء المال هذا الدكتاتوري سيساعد على تصليح ميليشيات كل ما أفضل وإفساد الشعب لحكم أفضل، وبالطبع للذبح لكل هؤلاء من يقاومه. الآن أيها الملك الأعزاء أنت تعلم جيدا الخطر الذي تعرض له من خلال إعطاء الدكتاتور المال، فأنت ببساطة تمنح وسائل المواصلة هذا المذبح، ونعلم أن جزر القمر يجد هناك النفط أو البترول باللغة الفرنسية، فهذا من السبب الرئيسي لهؤلاء المجرمين الذين يريدون الإقلاب. تسقط الدكتاتورية غزالي عثمان، تحيا الديمقراطية في جزر القمر، تحيا الحرية في جزر القمر، تحيا العدالة في جزر القمر، وتحيا وحدة جزر القمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Arabi Saudite ile wazanogorwambia ukai hazao tusanye wanu wao wandu haizo na wedezao harumale tengolinu wenji wa hatu doana sho hatu dondosha hatu ndotata hatu haizo kamna ujone la usoni banu la reja para mengoni mao ya jarongozele tengolinu haizo mjo pare mwana msho hatu Jamila ya jebano ya rongozele tengo. Assalamu alaikum. Watukufu wa hema siwa abanga mtukahandisa homo bani hadisi hesanga bomru ya korongozo wanahe diaspora hukayasi wazazi rilo manga ngarilelo nai alihakika ngarilelo nai hesa sefusa tupia ndazendelawa harimwe masiwa wanangu mwawazi alihakika yawatuka kwa kazi wazindi hesa ya nefanya hazi ngambrengezwe Komoru nefanya hazi ngambrengezwe zilopitali nefanya hazi ngambrengezwe zenzia nefanya hazi ngamfanya ekoli huwa nawalo masiwani wasome ngamfanya lopitali huwa tatatu wajeonde lopitali halafu ngabambra serikali ya korongowa ya mbogoya na sitabu hakika ngami harimwa tabu yati joka itika harimwa tabuje nionga manzoni lise nisuanye nangalewa na wasomo masiwani ngami oblige nrenso wano walobanu wangamie yote haki hasaramwe kaya ngasina daula shanga sina daula ya wizi ya korupsyon halafu Randio Kaya, c'est des voleurs qui sont au pouvoir, ngami obligé ni lelenai, ngami obligé ni la lebonze. Basi Kaya Mungu anaye korongowa, ya uleze zorlime nge hajuwezo ya mbao. Shambu titorenga mikro ya jayadeya. Hese kamru hamba swala, bada swala jawabu. Basi abatika hanza lelo, njeni ujibu. Niwambia Ukaya alihakika ngamlelo wezi alihakika ngasi harimatabu si diaspora rilovanu msina uana ngasi harimatabu semana harimatabu na wake kativa hizamba hindu ngojo undreme pwala
hatujuringe mapesa hangu uyashi, hatujuringe mapesa hangu uhule gari, uhule vila. Basi kanga wa mwanada mulelo, c'est grâce à la diaspora. Yekanga wa mwanada mulelo, c'est grâce à la diaspora. Yakaya mshindi, hani mtu ngena vila moroni, ngena vilo hao, c'est grâce à la diaspora. Basi mrudo fikiri ngeye rongoa yewa nansi ngamjuma mbani hadisi waskwalelo ye Komori irambuha ngamfanyo appel hazifamiza hatu zilonzwani ngamfanyo appel hazifamiza hatu zilomwali o wakati uja hesema siu yesayaja kabanala hajari tohutwa es ajali azali hesa hato watoatisha yegwa isaija bangazija bamwani banzuani agwa harirongolea shukra lillahi metro agwa mushukuria agwa hesa hulamua wanansi halafu ndamfanywa apeli hema bani hangu hawa ndo mahangu hawa na mahangu walonzwani ndamfanywa apeli hawa na mahangu hawa bani hangu hawa tata hangu walomwali namjuhe nepa wandukume namsihonziani hesa lisalito Bonsoir Monsieur Archimet, vous étiez candidat aux élections présidentielles et aujourd'hui vous êtes à Stalingrad d'une manifestation. Et à quoi ça donne cette manifestation? J'étais candidat aux élections présidentielles. Le mouvement aujourd'hui est le mouvement qui est le plus reprimé par la dictature. Mais aujourd'hui, au-delà du Maori, toutes ces nous sommes au dos qui existe dans le corps des Comores. Nous nous battons pour une société juste, une nouvelle société qui n'a jamais existé pour que les nouvelles générations puissent se trouver dans un pays démocratique et où les droits et les libertés des individus seront protégés. Aujourd'hui, la diaspora est en train de faire une marche pour dénoncer la corruption de l'État comorien, pour dénoncer les bailleurs de fonds, la conférence de se à Paris. Quel mot vous allez donner à ce sens d'aujourd'hui de la diaspora? La diaspora représente le deuxième poumon de la population comorienne, celle qui est à l'intérieur du pays ne peut plus s'exprimer et en prison. Donc la diaspora a pris le relais et parle au nom de leurs frères, qui sont dans une prison assez nouvelle. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'expression de la population comorienne dans sa globalité. Ce n'est pas seulement la diaspora, c'est toute la population comorienne qui parle, parce que c'est la seule qui peut parler. Celle qui est au pays ne peut plus parler. Aujourd'hui, quel mot vous pouvez donner à la communauté internationale? Qu'est-ce que vous aurez souhaité que la communauté internationale puisse faire pour la population comorienne? J'ai envie de dire globalement, la communauté internationale a failli pendant des années sur sa politique africaine. Aujourd'hui, parce que l'Afrique vient de sortir en quelque sorte d'une politique de surendettement qui a été faite en faveur d'une bande de dictateurs qui s'est enrichie au dos de la population en appauvrissant et en endettant les pays. Aujourd'hui, un autre dictateur arrive après que les Comores ont atteint leur point d'achèvement pour la dette. Aujourd'hui, un autre dictateur arrive et essaye d'endetter la population comorienne en s'enrichissant lui-même. Donc j'ai envie de dire à la population internationale, ne jouez pas ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est un jeu du passé et le passé doit être derrière nous. Nous devons construire ensemble notre communauté, notre société, un autre Afrique. Et cette Afrique-là doit être basée par la volonté de sa population. Et cette population demande
qui est des États de droit et des États où on respecte les droits humains. Et dans ces États-là, où la population va s'asseoir pour construire son dôme. Et ça, ce n'est pas la politique qui est menée par ces dictateurs qui demandent au nom d'un peuple qu'ils ne représentent de l'argent. Merci, monsieur Dr Achmed. Vous vous rappelez que nous étions en contact avec Dr Achmed, qui était ancien candidat dans les élections présidentielles qui s'étaient passées aux Comores le 24 mars dernier, pour lesquelles la communauté internationale et aussi la diaspora comorienne ainsi que la population comorienne ne reconnaît pas le président Azali qui est actuellement au Comores. Merci. Madame Shahatu Shipenda Toibati, Rangouyen Souye Komori Arengwa Mate Kani Azali Rangou le 24 mars. Mahara ya ukayaka wajajiri vote ngarmaze manifestation zaho wa Komori wajiri wazifanya hunulaya shale umfanya marche pacifique rango la République ou place de la Stalingrad ndongo indini kaongo jo kanza onesa mwa masuala yana Joao rango mwezi wa Mars sheisiwa emetia hatulengwa mateka manapofanywa voti zibiri na mnaikao kishaka uriji manapofanywa corrupte ze voti kizabisha zalavimu yabwe ye president bakana havote wa pourcentage ya hati kutaka voti manabuka maskara electoral yabo anansi rango nsiyo hata leo ngasi ya manifestation mbili Ulaya Faransa ni rango Paris Marseille Lyon Emilio Leo kabuja fanye marche pacifique ya kwamba kana Leo Azali Komori saidiwa 2 milliards, c'est 2 milliards Garamba ukana officiel de la réconciliation nationale. Mapesa ikao wananchi wa Komori watoka uparu ya mundu hapa. Maana hizo konferensi zinu zifanywa Doha. Itoti ya Azali leo wangu. Na leo suka leo kwa jana mbeka na tinu. Konferensi ya hele December kartui kubali. Hiyo konferensi ya witi na siga garimadia wa Azali. Swala indini wa Johanza unike community international en tant que mwanamshe mkomori. Leo wanawashi wa Komori wajuha wajuha wangeukana Azali eti president wa Komori manaka japote wa hinamna ya ladhimu lilemewa inti ya Komori garanza unyesha arma stabilite haukana buka separatiste wa Komori waliana wa Samuali wafanya eturnantiyo inti ya Komori karma stabilite Leo Azali ulukai hazwe ya muhara hazwe ya uwizi hajangwa mbokana havotewa haufanya maskara ikao kizja elections za uhalali mbokana kwanza kaya hata 2029